फैसल वावड़ा साहब, कल आपने कहा बुशरा बीबी साहबा रिहा हो जाएंगी, आज उनकी रिहाई अमल में आ गई, लेकिन आपने ये भी कहा कि वो डील के तहत रिहा हो रही हैं और सब एक प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान और ये प्लान है किसका? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं आपके और हबीब साहब के सामने 2 मिनट में रख देता हूँ। आप शुरू हो डी चौक से, ज़्यादा दूर नहीं जाते। डी चौक पे गंडापुर साहब आए, गंडापुर बन के गायब हो गए, केपी के हाउस में गए, डिग्गी में बैठे गायब हो गए, उधर से भी छुप के निकल गए और फिर ना सामने नजर आते हैं हम असेंबली में अगले दिन। तो ये याद रखिएगा, खुद छुपने वाली कहानी 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद पीटीआई के लोग इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहने वाले जो थे, वो इस गवर्नमेंट के साथ शिक बाय शिक बैठे रहे, ट्रैवलिंग भी लेते रहे, पेट्रोल भी लेते रहे, पर्क्स भी लेते रहे, और पीटीआई के कहने पे ही इमरान खान से मुलाकातें बंद करवाई उन्होंने गवर्नमेंट को कहकर कि वो हमें प्रेशर करता निकलने के लिए। फिर उसके बाद शिकों के बाद उन्होंने कहानी बनाई कि जी हमारे बंदे उठा लिए, उनकी टांग काट दी, हाथ काट दिया, अंधा कर दिया, लगड़ा कर दिया, पैसे दे दिए, और उसके बाद उनको से वोट भी नहीं लिए। फिर 18 तारीख को उन्होंने कॉल दी कि बुलगी रिचदाज होगा, मक्खी का बच्चा निकला, खुद भी नहीं निकले। उसके बाद सारी प्लानिंग के तहत सब जब 15 दिन से कह रहे थे हमें मिलने नहीं दे रहे खान से, मुसवदा तैयार हो गया, गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जाने का रास्ता भी उसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से मांग लिया बकौल इनके। उसके बाद 3 बंदे जब अंदर जाने की बारी आई तो उन्होंने कहा ये अच्छा टाइम है, निकल जाओ। फिर 5 बंदे अंदर चले गए, फिर 5 बंदे अंदर चले गए, उन्होंने कहा हम आके मौलाना को बताएंगे। वो मौलाना के पास नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने केपी के हाउस चले जाते हैं। फिर अचानक से बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, और तरमीम को वोट नहीं देते, शिकों को वोट देते हैं। तो भाई आप भागे क्यों? आपने बाइकआउट क्यों किया जब आप ऑपोजिशन थे, उसके खिलाफ देते वोट? फिर आपने आने के बाद सारी कहानी को जोड़ते चले जाए। उसके बाद किसी को नहीं पता था कि आज उन्होंने रिहा होना है, ठीक है, और रिहाई भी वीआईपी गाड़ियां भी अंदर चली गई। अच्छा, अब कौम से सवाल ये, और आप वेरीफाई कराएगा कि अगर ये कुछ व्हीलिंग डीलिंग कुछ नहीं है तो फिर बनी गाला के इतराफ में पौधे, पेंट, रंग रोगन कई दिनों से क्यों हो रहा था, जो अभी वेरीफाई भी कर रहा है मीडिया। आप भी कर लें। तो अगर किसी को पता ही नहीं था, अचानक कोई चीज हुई है, तो ये सब रंग रोगन क्यों हो रहा था? फिर उसके बाद वो घर जाती हैं उनका इतने महीनों के बाद, और तकलीफ से हैं, थकी हुई हैं, उनके बच्चे उस घर में नहीं आते, वो उस घर से वापस निकल जाती हैं। तो अगर खुदा ना खासा मैं अंदर हूँ 9 महीने के लिए, तो मैं घर आके रेस्ट करूंगा, मेरे बच्चे सामने आएंगे, मैं जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि सबके अपने अपने बोझ हैं, अपने अपने बच्चे हैं, गोगी फ्रेंड्स हैं, सबके अपने इश्यूज हैं। उनको एक सोच हो सकती है कि घर आईबी ने वक्त तो नहीं कर दिया। तो जो अब इस सारी चीजों के अंदर बेनिफिशियरी कौन है? अच्छा, इसमें जो असेंबलियों में, सेनेट और असेंबली में बैठे हुए, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाफ करके आके बैठे हुए। अच्छा। तो अभी अब गेम ये है कि सारा बलबा सियासी जहन्नुम की आग में इमरान खान को झोंक देना है, उसके करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी उसमें थोप देने हैं। बाकी सब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के निकल जाना है, चाहे वो वज़ीर आला हों, चाहे उनके वजीर हों, या MNOs हों, सेनेटर्स हों, MPs हों, या उनके कपड़ों से ज़्यादा करीब लोग हों, उनके बच्चे हों, उनकी व्हीलिंग डीलिंग हो। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि 26 से मुलाकात होगी और 26 से रेगुलर मुलाकातें होंगी। वो भी ऑर्डर आपको सामने, ऑर्डर भी आ गया उसके ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि जी इससे पहले मैंने ये भी कल कहा कि कोई और केस नहीं बनेगा कि हिडन केस के तहत उनको अरेस्ट कर देंगे। तो मैं तो कौम को सच बताऊंगा, और बहनों को भी अंदर करने के अंदर डिले जो किया जा रहा है, वो पीटीआई के इसी फ्रैक्शन ने कहा उनको अंदर रखो, लेकिन मैं आज से जोर लगाऊंगा जो मेरा बस में है कि उनको रिहा किया जाए। अच्छा। क्योंकि वो मुखलिस है अपने भाई से, और एक धड़ा भी तैयार हो गया है। अब ये सारी चीजें आप साइन लाइन में रखें तो आप खुद डिसाइड कर लें, ये अचानक हुआ है, ये बिलावजह हुआ है, ये व्हील के तहत हुआ है, डील के तहत हुआ। अच्छा, इसी दौरान फिर 62 सेनेटर लॉबी के थ्रू एक लेटर लिखते हैं। खान साहब को ये बताया गया है कि लेटर आपके लिए आ रहा है, लेकिन इस लेटर के आने से खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट दूरियां और बढ़ गई हैं। तो बेनिफिट किसको होगा? इन सबको होगा। तो अगर आप सारे बॉक्स के डॉट्स कनेक्ट करें तो आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, और हम सब ज्यादा स्मार्ट हमारी आवाम है। तो फैसल वावड़ा साहब, ये तो हो गया, जैसे आपने एक पूरा मंजरनामा बयान फरमाया कि कैसे हुआ सब कुछ, तो इसका मतलब है इस प्लान से आगे भी कुछ होगा, इस रिहाई के बाद आगे भी कुछ रिहाइयां होंगी, या जैसे आपसे बात मंसूब करके कहा जा रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, तो इमरान खान साहब अंदर ही रहेंगे, या अब इस प्लान के बाद कुछ लोगों को तो ये तवक्को हो गई है कि शायद अब उनके निकलने का टाइम आ गया?
سر میں لفظ یوز کر رہا ہوں سیاسی جہنم کی آگ میں ان کے کردہ گناہ کا نہ کردہ گناہوں کی سزا کے لیے ان کو دھکیل دیا ہے. یعنی کہ ان کو ساتھ تو نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, ان کو کچھ نہیں ملنا. اچھا. اور مزید 62 سینیٹر باہر سے لکھ کے دیتے ہیں تو اور دوریاں بڑھا دی, جبکہ لابیسٹ کے تھرو پی ٹی آئی نے کروایا. تیسری چیز اور امپورٹنٹ چیز, دھڑے ایک سلیکٹڈ دھڑا ہے اور کئی اور دھڑے ہیں. دھڑا کیسے؟ بیگم صاحب کا دھڑا, بہن کا دھڑا, ایک زیرک سیاستدان کا دھڑا, پرانی پی ٹی آئی کا دھڑا, لائرز کا دھڑا اور ایک نئی پی ٹی آئی کا دھڑا. کئی دھڑے تو میں نے آپ کو بتا دیے. اور یہ سالوں کی بات نہیں کر رہا میں, آپ سے ہفتوں اور مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے سامنے آ جائے گا, جیسے میں نے منظرنامہ کھینچا ہے ویسے آپ دیکھیں گے. اچھا ایک چیز اور بھی ہوا کرتی تھی کہ جب محترمہ مریم نواز تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو محترمہ مریم نواز مزاحمت کی علامت تھیں اور کہتے تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو اب یہ یعنی جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کا مفاہمتی نتیجہ بس یہی ہے یا اس سے کچھ آگے بھی چل سکتا ہے کام؟ دیکھیں ابھی صاحب, آج کی تاریخ میں اگر آپ پوچھیں تو سب نے, اس بندے نے محنت کی, عمران خان صاحب نے سیکریفائز کی, 22 سال کی, اس سے حماقتیں بھی ہوئیں, غلطیاں بھی کروائیں, غلطیاں کی بھی, کردہ گناہ بھی اس سے ہو گئے, سب کچھ کرا کے اس کو اندر ڈال کے اس کے لیے مزید مشکلات کر کے, اللہ نہ کرے اور مزید مشکلات کر کے, یہ سارے اس پہ تھوپ کر اس کو کٹہرے اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور خود اس کے مزے لینا چاہتے ہیں. یہ الٹیمیٹ گول اور پلان ہے, اس کے اندر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو آج کی تاریخ میں تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے. وہاں فیض حمید جو ہے وہ بھی شواہد اپنے کردہ نہ کردہ گناہ بھی ادھر تھوپ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی تھوپ رہے ہیں اور سب گیم کا حصہ بھی ہے. لیکن فیصل بابا صاحب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا, اگر کسی کو جیل میں بھی رکھا ہے تو سوچا تو جاتا ہے نا کہ چلو اس وقت تک جیل میں رہیں گے. کیا ایسا خان صاحب کریں کہ وہ جیل سے باہر آ سکے؟ ایسا کچھ ہے کہ کوئی امید رکھی گئی ہو کہ اگر خان صاحب نے یہ کیا تو مجھے آج کی تاریخ میں تو مجھے ابھی تک تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن ہم نے جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی جاتے دیکھا اور ہم نے جیل سے پھانسی پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ہمارے پاس کوئی اچھی ہسٹری نہیں ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. نکلنے کو تو آپ قتل کر کے بھی نکل جاتے ہیں, جس کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کوئٹہ کے اندر, ایک صاحب نے بندہ پولیس والا مارا اور ویڈیو تھی, لیکن وہ باعث بری ہو گیا, اور پھانسی پہ آدمی چڑھ جاتا ہے کچھ نہ کرنے میں. تو یہ تو ہمارے ملک کا انفارچونیٹلی نظام ہے. لیکن ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم کو دھول جھونک رہے ہیں اور ایک آدمی کو اس تباہی کے کٹہرے پہ لے جا رہے ہیں صرف اپنی سیاست, اپنے پیسہ, اپنی دولت, اپنے پرکس اور پرولیج انجوائے کرنے کے لیے, تو یہ ایکسپوز ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر جن کو فارم 47 کہتے تھے ان کو بھی آپ نے لیگلائز کر دیا. ان فارم 47 کا آپ بات بھی کرتے ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں, ملتے بھی ہیں, ان سے چیزیں بھی کرواتے ہیں. تو یہ قوم کا بڑا افسوس ہے کہ قوم اپنے بچے لے آئے, وہ مروا دے, ان کو جیلیں کرا دے, ان کی زندگی تباہ کر دے اور خود مزے لے. یہ ایک بڑی ناجائز چیز ہے. مگر اللہ بھی رحم کرے